प्रभु को महानामर गौरव हेउ। अनेक दिन पर पुनर्बार आमने आउ एक प्रसंग नहीं आपण मान सहित आलोचना करने यही अपूर्व सुजोग पाई हेतु मो विशेष प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी आपण मानू समस्त को यही अवसर में मु शुभेच्छा जनाए, प्रेम नमस्कार जनाए। यही नूतन वर्ष रे आमने अनेक नुआ नुआ आशा, नुआ नुआ उन्माद, नुआ नुआ चिंताधारा नहीं आमे प्रवेश करियछु। अनेक ए नूतन वर्ष को कि प्रकार मोड़ देवा पाए, कि प्रकार रंग देवा पाए, कि प्रकार उत्तम रूपे बिताइबा पाए विभिन्न चिंताधारा रे आमे प्रवेश करियछु। आज मु आपण मान को गोटे विषय कहबी, एही नूतन वर्ष प्रेमर हो, एही नूतन वर्ष प्रेमर हेउ। कारण दुनियार सबुठारु एवं सबुठु बड़ विषय ताहेला प्रेम। एही प्रेम आमान को मानव समाज पाई अत्यंत आवश्यक रही। आम देश पाई प्रेम आवश्यक रही, आम राज्य पाई प्रेमर वातावरण आवश्यक रही। तेणु प्रेम है सबुठु उत्कृष्ट। आपन को कहवाई चाहे बाइबल रे गोटे लेखा अच्छी प्रथम कोरिन्थिय 13 अध्याय 13 पदरे सबुठारु प्रेम ही उत्कृष्ट। सबुठारु आपणकर ज्ञान, आपणकर बल, आपणकर धन, आपणकर सब प्राचुर्य ठारू प्रेम ही अधिक गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण पाखरे धन अच्छी, आपण बहुत लोक को दान दौरान, किंतु जदि आपणकर प्रेम नहीं ताहेले देबार किछि मूल्य नहीं। एवं जदि आपण जड़े शक्तिशाली बलिष्ठ तेबे मध्य आपण बहुत नाम कमाई थाई पारंती, किंतु जदि पड़ोशी सहित मध्य आपण सहित विवाद चली, प्रेम नहीं ताहेले मध्य सेटा वृथा अटे। एपरी अनेक विषय अच्छी, भाषा हो, धन हो, गारिमा हो, कला हो, सब विषय अच्छी, किंतु आपण पाखरे प्रेम नहीं ताहेले से सब वृथा अटे। प्रिय माने मु कहबा पई चाहे प्रेम सबुठारु उत्कृष्ट विषय। तेणु एई नूतन वर्ष प्रेमर वर्ष हेउ। आम देश अनेक जगार एई दिन गुड़िक प्रेमर अभाव जोगु वाद विवाद विभिन्न विषय को नहीं चली अच्छी। प्रेम तार दीर्घ सहिष्णुता अच्छी। तेणु जो मानक ठारे प्रेम अच्छी से मानक ठारे दीर्घ सहिष्णुता अच्छी। जो मानक ठारे प्रेम अच्छी तांको ठारे केवल हितजनक विषय ही आमे देखि पारि थाउ। एवं जो मानक ठारे प्रेम अच्छी, प्रकृत प्रेम, से मानक जीवन रे ईर्ष्या भाव न थाए। प्रिय माने जो मानक ठारे प्रेम अच्छी से माने केबे गर्व करंती नाही, आत्म बड़ीमा करंती नाही। तेणु प्रेम कौन करे, अनेक पाप को, बहुल पाप को मध्य आच्छादन करि थाए, ढांकी थाए। तेणु आमान को जीवन रे, आमर मानव समाज रे प्रेम उत्कृष्ट रहिबा आवश्यक। एवं एई प्रेम अनेक समय रे कौन करे, शत्रुता को बदलाई दे थाए एवं बंधुता स्थापन करि थाए। प्रेम रो शक्ति एते। तेणु प्रेम उत्कृष्ट, लव इज ग्रेट। तेणु आमे आम समाज रे, आम परिवार रे प्रेम को बजाय रखू। ए नूतन वर्ष रे मु आपण मान को उत्साह करिया पई चाहे प्रेमर वर्ष हो। आउ गोटे विषय कहबी, ए प्रेम जहार की शेष नाही। मु जपरि कहूतिली, धन दिने ना दिने समाप्त हबो, ज्ञान मध्य किछि काम देबो नाही, आपणकर बल मध्य काम देबो नाही, किंतु प्रेम से केबे समाप्त हुए नाही।
ପ୍ରେମର ଶେଷ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରେମର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବବାଣୀ କହିପାରନ୍ତି ତାର ଶେଷ ଅଛି। ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଜହନ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶ ଅଟେ ଆମମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ବାଇବଲରେ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇଠି କୌଣସି ଭାଷା, କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ଭାଷାବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷରେ ଆମଠାରୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଉ, ପ୍ରେମର ଲେଭେଲ ଆମ ସମାଜରେ ବଢ଼ୁ, ପରସ୍ପର ଭାଇଚାରାର ସେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି 3ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ଶେଷ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମର ସମାଜରେ, ଆମମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ପ୍ରେମର ବର୍ଷ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।